Good morning, good morning, good morning, good morning everybody. Good morning. Alas 6:30 na ng umaga. Andito na si Cardo sa kwarto ko. Andito na si Cardo sa kwarto ko. Good morning, good morning, good morning. Ayan ang pusang walang liig. Si Cardo Dalisoy, ang pusang walang liig. Abibi, Cardo Dalisoy. Abibi. Mistiso yan, mistiso yan. Mistiso yan, mistiso yan. Si Cardo Dalisoy, walang liig. Si Cardo Dalisoy, walang liig. Okay, cute. Abibi, mistiso, atisoy, abibi, Cardo. Okay, Cardo, atisoy. Okay. Walang liig, si Cardo Dalisoy, walang liig. Okay. Okay. Oh, thank you very much for watching. Baby Cardo Dalisoy is baby over there. Praise the Lord. Hallelujah. Cardo Dalisoy. Cardo Dalisoy. The cat is over here on the chest of the papa and the tummy, and the papa is the mistiso. Is Cardo natulog na? Natulog na ti Cardo Dalisoy. Natulog na ti Cardo Dalisoy. Natulog na ti Cardo Dalisoy. Natulog na. Tulog na yung pusa. Natulog na yung pusa. Natulog na si Cardo Dalisoy. Tulog na ti Cardo. Natulog na ti Cardo Dalisoy. Natulog. Okay. Thank you very much for watching. Good morning. Today is Sunday. Sunday morning. It is 6:30 a.m. in the morning. Alas 6:30 na sa buntag. Mamahaw na ta. Hallelujah! 6:30 na sa buntag si Cardo. Domingo karon Cardo. Abril 21 karon. Abril 21, Domingo sa buntag. Domingo sa pamahaw na ta sa buntag. Si Cardo natulog. Abibi. Mistiso at tulog na tiso. Okay. Cardo natulog. Okay. Salamat Cardo. Salamat sa pagtanaw kay Cardo Dalisoy, mistiso, atisoy, akad. Cardo Dalisoy, baby. Okay. Cardo natulog. Okay. Salamat kay sa pagtanaw, maayong buntag, tsatara. Okay, baby. God bless you. Bye. Okay.